बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी ऐसा हुआ है आप एक काम करना चाह रहे हैं और आप सोच विचार करते जा रहे हैं, फ़ैसले ही नहीं कर पा रहे, आप फ़ैसले ही नहीं कर पा रहे और फ़ैसला करने में बहुत बहुत वक़्त लग जाता है। शायद इसलिए वक़्त लग जाता है कि इंसान एक परफेक्ट डिसीजन करना चाहता है, एक ऐसा फ़ैसला करना चाहता है, एक ऐसी चॉइस की तलाश में है कि जिसके अंदर कोई कमी ना हो, कि जिसके अंदर कोई खामी ना हो। हकीकत ये है कि ऐसी चीज़ होती ही कोई नहीं है। हमें किसी परफेक्ट डिसीजन की तलाश में नहीं रहना। हमें क्या करना है कि हमें चॉइसेस लिखनी हैं, ऑप्शंस लिखनी हैं कि मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं और जो ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं उनमें से जो निस्बतन बेहतर ऑप्शन है मैं उस ऑप्शन का इंतखाब कर लूँ। हाँ, लेकिन एक बात है कि ऑप्शंस जो हैं वो जितनी हमें हमारे सामने हैं वो उसमें कोई नई ऑप्शन बहरहाल आने का जो इम्कान है वो मौजूद रहता है। किसी नई ऑप्शन का जो इम्कान है वो मौजूद रहता है। मेरे पास किसी काम को करना ना करना है और मेरे सामने 4 ऑप्शंस हैं, 5वीं आ सकती है और अगर मेरे पास 3 हैं तो चौथी आ सकती है, 2 हैं तो तीसरी आ सकती है, 1 है तो दूसरी आ सकती है। गोया इस बात का इम्कान हमेशा से मौजूद है और जो नई ऑप्शन आपके जहन के अंदर आ रही है ऐसा नहीं है कि वो ऑल टुगेदर न्यू होगी, वो A to Z न्यू होगी, बल्कि वो पहली से ज़रा डिफरेंट होगी। पहले जो ऑप्शन आपके पास मौजूद है उस ऑप्शन से ज़रा डिफरेंट होगी। और फिर हमारा एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हम इस प्रोसेस जो है, ये जो ऑप्शंस जनरेटिंग प्रोसेस जो है, हम इस ऑप्शंस जनरेटिंग प्रोसेस से निकल के हम डायरेक्टली एक डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ हम उन ऑप्शंस को, उन रास्तों को, उन ज़रियों को, उन अशकाल को हम उसमें हम पढ़ते ही नहीं हैं। हम कहते हैं कि मैं डायरेक्ट बेहतरीन ऑप्शन जो है, जो बेस्ट ऑप्शन है, मैं उस पर चला जाऊं। ये मुमकिन नहीं होता और इसमें इम्कान एक और बात का भी रहता है और वो एक और बात ये है कि जिस ऑप्शन को हम बुरी ऑप्शन समझ रहे हैं, बहुत मुमकिन है उसी ऑप्शन के बारे में हमारे जहन के अंदर एक नया नुक्ता आ जाए, एक नया पॉइंट आ जाए कि जिसकी वजह से वो बुरी ऑप्शन से निकल के अच्छी ऑप्शन बन जाए और वाइसे वर्सा। इसके बरक्स ये भी है कि एक ऑप्शन जो हमें बहुत अच्छी ऑप्शन लगती है, उस ऑप्शन के बारे में कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट जो है वो मेरे और आपके जहन के अंदर, हमारी इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाए कि वो ऑप्शन जो है वो अच्छी ऑप्शन से निकल के बुरी ऑप्शन जो है वो बन जाए। ये इसका इम्कान रहता है। इस वजह से मैं आपसे अर्ज़ करूं कि भाई बात ये है कि हमेशा आप डिसीजंस की तरफ बाद में जाएं, आप ऑप्शंस की तरफ पहले जाएं और ऑप्शंस को हमेशा सामने रखें। और डिसीजन का मतलब होता है दर हकीकत है कि हमारी चोज़न ऑप्शन जो है, हमारी वो ऑप्शन कि जिसके हक़ में हमने फ़ैसला किया है, दैट इज़ कॉल्ड डिसीजन। वो एक चीज़ डिसीजन कहलवाती है और उसकी जो कंसिडरेशन है, उस तक पहुंचने का जो अमल है वो कहलवाता है जनरेटिंग ऑप्शंस। और जनरेटिंग ऑप्शंस क्या होती हैं? अब आप ये देखें, एक तरफ तो जनरेटिंग ऑप्शंस जो हैं वो ये हैं कि भाई आप जो हैं वो क्या करते हैं कि किसी चीज़ को समझने के लिए आप, यानी किसी चीज़ को देखें ना, समझना होता है ना, पहले किसी चीज़ को समझने के लिए आपके पास कई एक्सप्लेनेशंस आती हैं। क्या आता है? कई एक्सप्लेनेशंस आती हैं और वो एक्सप्लेनेशंस भी ऑप्शंस की तरह होती हैं। आपके पास एक ही काम की कई मुमकिना एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं और वो एक एक्सप्लेनेशन जो है आपने एक का इंतखाब करना है कि मेरे ख़्याल में ये असल वजह है उस काम के होने की, या वो काम इस अंदाज के अंदर हुआ होगा।
اور یا نہیں بھی ہوا ہوگا۔ آپشن یعنی یہاں پہ بھی آپشنز میں نے عرض کیا آ جاتی ہیں کہ بھائی اس کی ممکنہ وجہ، اس کی پاسبل ریزن جو ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو ممکنہ وجہ اور یہ جو پاسبل ریزن ہے، یہ جو ممکنہ وجہ اور یہ جو پاسبل ریزن ہے، یہ ممکنہ وجہ جو ہے ہمیں جاننے کی کوشش کرنی ہے۔ یہاں پہ بھی ہمیں ڈائریکٹلی کسی ایک چیز کو پک کر کے رینڈملی جو بھی ہمارے ذہن کے اندر پہلے آئے یا بعد میں آئے، ہم فوراً اس کے حق میں ڈیسیژن کر لیں کہ بھئی لازمی یہ ایسا ہی ہوا ہوگا اور اس سے ڈفرینٹلی نہیں ہوا ہوگا۔ یہاں پہ بھی ہمیں اپنی آپشنز اوپن رکھنی چاہیے، ہمیں اپنی آپشنز اوپن رکھنی چاہیے، اور کیونکہ ہمیں نئی نئی انفارمیشن جو ہیں وہ ہمیں ملتی رہتی ہیں، مل سکتی ہیں، نئی نئی آپشنز جو ہیں وہ ہمیں ملتی رہتی ہیں اور ہمیں مل سکتی ہیں۔ لہٰذا کیا ہے کہ جی ہمیں اس سلسلے میں اپنے آپ کو اوپن رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے کلوز نہیں کرنا، اپنے آپ کو ہم نے کلوز نہیں کرنا، ہم نے اپنی آپشنز جو ہے یہاں پہ بھی اوپن رکھنی ہے، اور آگے جو ہم نے سٹیپ لینا ہے، جو ڈیسیژن ہم نے کرنا ہے، وہاں پہ بھی ہمارے پاس آپشنز ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہمارے ذہن کو تالا نہیں لگے گا، اس کی وجہ سے ہمارا ذہن اوپن رہے گا، اور یاد رکھیے کہ ایک جو اوپن ذہن ہے وہی بہتر ڈیسیژن کر سکتا ہے، اور وہی بہتر فہم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا نا، ایکسپلینیشن جنریٹ کرنا جو ہے، اس کا مطلب در حقیقت ہے فہم حاصل کرنا۔ پہلے ہم کسی چیز کا فہم حاصل کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے ڈیسیژن کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہمارا عموماً ہمارا کیا، ایک عام آدمی جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک ہی ایکسپلینیشن ذہن کے اندر آ گئی اسی کو صحیح ایکسپلینیشن سمجھے، اور جو ایک ہی آپشن ذہن کے اندر آ گئی اسی کو بہترین آپشن جانے، اور پھر اسی کے اکارڈنگ، ان دونوں چیزیں کے اکارڈنگلی ایک ڈیسیژن کر مارے۔ لیکن یہ جو ہے بڑا ہی را اور بڑا ہی کریوڈ اور بڑا ہی ان ریفائنڈ اور بڑا ہی کہہ لیں کہ غیر مناسب پروسیس ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ یہ جو تھنکنگ پروسیس میں نے آپ سے عرض کیا، یہ انشاءاللہ بہت حد تک ریلائبل ہے، اور یہ کریٹیو لوگوں کا ہے۔ کن لوگوں کا ہے؟ کریٹیو لوگوں کے سوچنے کا انداز ہے۔ ہم نے اس کریٹیو لوگوں کے سوچنے کے انداز سے ہم نے استفادہ کرنا ہے، اور ہم جس حد تک ہو سکے، اب یہ میں نہیں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ جو ہے اس میں ایک بہت ہی ایکسیلنس، بہت ہی شروع کے اندر سے ہی آپ ایک ایکسیلنس جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے، اور آپ کو کرنی چاہیے، میں اس کی بات نہیں کہتا، لیکن جہاں تک ممکن ہو۔ اور یہ بات کہاں سے میں نے لی؟ یہ بات میں نے لی ایڈورڈ ڈی بونو۔ ایڈورڈ ڈی بونو ایک کینیڈین نیشنل ہے، ملٹائی نیشنل ان کو ہائر کرتی ہے، سم ٹائمز ان کو یو این او ہائر کرتا ہے، سم ٹائم وہ مختلف ممالک کی جو گورنمنٹس ہیں ان کو وہ ہائر کرتی ہیں۔ وہ ایک تھنکر ہیں، اور بہت ہی کہہ لیں کہ کریٹیو تھنکر ہیں، اور لیٹرل تھنکنگ جو ہے یہ ان کی ایجاد ہے، اور اس پہ انہوں نے بکس لکھی، تھنکنگ کے پروسیس کے انہوں نے اوپر کئی کتابیں لکھی، اور یہ ان کی کتاب سے میں نے ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جزاکم اللہ۔